karon siya kabadbaran. Kung reset ang trip 120 long press. Okay. Time check 6:52 AM. Nami karon sa entrada sa Gingoog. 102 kilometers from Cabadbaran City.
Malaybalay ba yung dere? Ay, ipisit mo itong ipisit sa bikas oh. Dere. Oh no, dere daw. In 150 meters, turn right onto P. Belderall Street. Or di pa ni mao choy. Ta balik ta. Oo. Take the next right onto P. Belderall Street, then turn right. Dere. Take the next right. Ara. In 300 meters, turn left. Oh, dere choy. Look, tingin na to ba.
Ay, so doon no? Kuha na lang singod lang. Just Maglisod ko choy. So nara, dragon fruit 130 ang kilo. Kini sweet corn. Pagita choy. okay. Pagsipinta. Nasa pagani. Hindi na, adere na ni. Kusina Kabrihan. Huwag na akong kamot. Nami karon sa kuan Kibanog Nature Park, Claveria Road. Tabi magdaot si GoPro. Let's go. Tugnaw kita na kanay ka kuan eh. Hagbong ka daya.
Ito, tadre. Oh, ba rin? Naubos to? Ako ulit. Curve dari 120 kurbada. Kurbada. Ano sila yung bike lane, no? Bike lane. Sa Gingoog. Nice. Liko may sa right side. Ito kabadbaran. Kaya namin karon sa Gingoog. Himidalis Jabe. Gutom na kayo. Kinanas mga 6:26 sa gabi. O umuulan na. Gutom na, gutom. Okay, mo signal niya kung left ba. Okay ba ka na dere? 5.3 37 na. Gandang gabi, sir. Verification lang, sir. Kung RCR po, tsaka driver's license, sir. Ay, sariling seats ng kwan, sir. Oh, sir, no? Na sir. Dim light, no? Sir. Baba lang natin, sir. Baba na sir. Kanang kuan sir, muta naman ko. Kanang crash guard sir ba? Okay ra ba na siya? Okay ra. Okay ra. Okay na, okay nga yan. Basta dili lang mo lapas diri no. Okay nga siya kay boss. Ang matumba ba, mapansin. Kaya tumba na ni safety lang ta.
Orang mo pura mong kuan karaniwan na kuan na mo gipang-implement na mo kana for safety sa inyo. Ayo. Yes sir. Salamat Thank sir. you, thank you. Okay mo na sir? Okay man yan. Butuan. Atong time 8:45. Check na mo kung si JP, Jahasel, GM o si Mark na ba sa creek. Naglaag pa ba kato? Try lang na to, huwag na pa ba? Grabe, yung likod. Sintro gini gusto ba to? Promote na yung event karon. Hinga mo no? Wala ilang motor. Kita kagad dito? Sa to? Pwede. Kicking nih ba? Kicking daw? Ano ni ang bagong tulay nasa left side new bridge of Lantapan City. Hindi na traffic. Sabi na rush hour. Tunadagan 617.8 kilometers. Pag niabot 9:23 PM.